مرحبا بكم مع مطبخ وحلويات نوال. اليوم راح ندير لكم بسبوسه تاعنا تاع البلاد تاع الجزائر. Aujourd'hui je vais vous préparer بسبوسه تاع البلاد de l'Algérie, pardon. Il nous faut 4 œufs, 4 حبات بيض, des zestes de citron, قشور تاع القارص, à la levure, وحده تاع الخميره تاع الحلوى, 2 كيسان تاع السميد, 2 verres de semoule, un demi-verre de farine, نص كاس تاع الفارينة, كاس تاع الزيت, un verre de l'huile et un verre de sucre. J'ai toujours pris le même verre hein, pour que vous compreniez mieux. Voilà, on va commencer à préparer tout ça. البنات هنايا نبداو بالبيض تاعنا. انا كيما قلت لكم ما نحبش نحط البيض تو سويت هنايا باسكو نخافو كان تكون عندي حبه بيض ماشي مليحه نكون اوبليجي نرمي كاع هذيك البيض اللي عندي. لا جو بريفير فير un œuf après l'autre. Si on a des œufs, un œuf qui pourrit, on est obligé de jeter tout. Moi, je préfère mettre une après l'autre. Voilà, comme ça. Là, la troisième, quatrième. Voilà, comme ça. On va prendre le sucre, un verre de sucre. On va mélanger tout. نحطو عليه كاس تاع السكر تاع الزيت, l'huile, ونحطو القارص تاعنا. هنا حطينا القشور تاعنا تاع القارص. on a mis les zestes de citron, نحطو الدقيق تاعنا 2 كيسان ونص, نو 2 كيسان زائد نص كاس تاع الفرينه, les 2 verres de semoule plus le demi verre de farine et on mélange. هذيك البسبوسه تاعنا جهزت. دوك نحطوها في البلا. on va la mettre dans un plat. voilà. ديت هنايا البلا تاعي. j'ai pris mon plat, je vais mettre un tout petit peu d'huile comme ça. هكذا. البنات là moi j'ai oublié de vous le dire, j'ai rajouté le paquet de la levure chimique. هنايا انا حطيت الباكيه تاع الخميره تاع الحلوى وخلط. هاي ديك البسبوسه تاعنا جهزت. دوك نحطوها في الفوخ 180 درجه حتى وين نشوفوها حمارت وطلعت, وباش نشوفوها اذا طابت ولا لا نديو الموس تاعنا ونتقبوها ونشوفو نخرجوا الموس
واذا كانت العجينه مازال لاصقه في الموس معناتها مازال ما طابتش. Alors, je vais la mettre dans le four à température 180 degrés et pendant une demi-heure à peu près. Et après, dès qu'elle gonfle et on la voit, elle a commencé à dorer, ben, on va piquer avec le couteau pour voir si elle est cuite. Et comment on peut savoir que notre pâte elle est bien cuite. Et en fait, on pique avec le couteau. Et s'il y a sur le couteau il est sale, en fait il est sale. S'il y a la pâte sur le couteau, ben elle n'est pas encore cuite. Il faut la laisser encore un peu plus longtemps. Voilà. هاي ليك البنات، هنا الشربات تاعنا طاب وبرد، دوك نحطوه فوق البسبوسه تاعنا، نخليوه بيان يشرب. انا ما حطيتوش كاع، ها مازال عندي. Voilà, on a mis le sherbet sur notre basboussa. On va le laisser boire tout doucement. Là, on voit il commence à boire. Voilà, là, il a bien absorbé le sherbet. On va rajouter encore un peu. هايليك البنات، البسبوسه تاعنا جهزت، طلعت مشمخه كيما راكم تشوفوا. Elle est toute mouillée, bien comme il faut. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah.